Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat cara update patch untuk PES 2017. Itu musim transfernya Januari 2023 ya teman-teman. Nah, karena saya udah ngecek pemainnya, itu sepertinya transfer musimnya itu pas Januari 2023. Oke, untuk teman-teman yang belum download, filenya ada di deskripsi. Jadi teman-teman download dulu semuanya, ada 4 part. Jadi teman-teman harus download semua ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman, ini saya akan berikan caranya. Itu seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah download itu ada 4 file atau partnya ada 4. Lalu kita ekstrak satu file saja ya, ekstraknya part 1. Nanti part 2, part 3 dan part 4 itu akan mengikuti setelah ekstraknya ya. Jadi kita ekstrak here boleh, dan atau ekstrak file kita mau ekstrak di mana. Ini kebetulan saya simpannya di hard disk eksternal, lalu saya ekstrak filenya itu di C ya, di C karena saya pakai SSD, jadi partisinya hanya 1. Buat teman-teman diharapkan untuk memori internal atau memori di laptop atau PC itu gede ya, karena ini filenya sangat besar, sampai 30 MB sampai 30 GB kalau kita sudah ekstrak dan sudah install. Oke, lanjut ya. Ini kita open file atau klik kanan lalu ekstrak file, lalu saya simpan ya, bebas ya teman-teman, mau simpan di mana, mau di desktop, mau di dokumen, mau di C, mau di D, itu terserah. Yang penting namain saja, nanti di update PES. Lalu setelah itu oke. Setelah oke, nanti teman-teman akan seperti ini nanti setelahnya ya, setelah diekstrak ya teman-teman. Setelah diekstrak, nah filenya akan seperti ini. Ada 2 file, yang pertama option file, lalu yang kedua PES 17 season 2003-2024. Tapi ini setelah saya cek pemainnya itu sepertinya transfer musimnya yang Januari 2023. Oke, lanjut. Setelah sudah extra file, lalu teman-teman itu ke directory filenya, file PES dulu teman-teman. Installnya di mana, di C misalkan. Lalu kalau saya ya, saya cek di C program file, lalu saya installnya di PES Soccer PES 2017. Nah, file downloadnya ini itu kita rename, boleh kita rename, boleh kita hapus, boleh kita pindahkan, bebas ya. Jadi teman-teman silakan rename. Contoh misalkan saya rename-nya old, ini continue aja, nanti dia berubah sendiri. Atau misalkan teman-teman mau hapus, itu juga boleh ya, karena ini akan data yang PES itu akan masuk ke folder download yang ada di instalan PES 2017. Oke, ini udah ya, paham ya. Ini, nah ini lihat nih total hasil PES-nya itu ada 39,7 atau 40 GB lah hampir ya untuk patch-nya sendiri. Karena ini filenya emang ada banyak, pemainnya juga bertambah, lalu seragamnya, lalu stadionnya dan segala macam lah, pokoknya bertambah. Jadi download yang sebelumnya itu kalau nggak salah itu 10 GB, sekarang jadi 39 GB. Jadi teman-teman diharapkan untuk harddisknya di PC atau di laptop itu besar ya, jangan sampai merah, jangan sampai merah nanti tidak bisa diinstal. Oke, ini sudah selesai, option filenya sudah. Caranya udah selesai ya. Kita masuk ke option file, lalu kita pilih mau tanpa tato atau tato. Ini mungkin tanpa tato itu yang pemainnya ada tato apa enggak gitu. Kalau saya misalkan tanpa tato, lalu kita pilih, kita klik 2 kali, lalu kita arahkan pada folder save PES 2017. Ini contohnya save-nya itu biasanya ada di dokumen ya teman-teman. Di dokumen kita browse dulu, browse, lalu kita pilih disk PC, lalu dokumen,
lalu itu simpen ke Konami, lalu pilih yang PES 2017, lalu save. Nah, pilih di sini, lalu klik OK. Nah, kalau sudah, kita pilih klik install. Karena saya udah ya, jadi saya nggak klik lagi. Nih, klik install. Habis selesai install, baru kita masuk ke yang kedua, yaitu PES 2017 season 2003. Nah, ini kita pilih, kita klik 2 kali setupnya. Yes. Nah, di sini kita arahkan lagi instalan kita itu di mana. Ini contoh, ada yang contoh dari aplikasinya itu ada di D ya, tapi saya bukan di D, tapi di C. Kita local disk C, lalu program file x86, lalu pilih PES 2017, klik OK. Jadi teman-teman nanti pilih instalannya itu ada, PES-nya itu ada di mana, di C kah, di D atau di E. Nah, itu pilih ya teman-teman, jangan sampai salah kita ekstraknya. Setelah itu isinya ada limit RAM and CPU usage. Di sini misalkan teman-teman RAM-nya itu di bawah 8 GB, lalu CPU-nya atau prosesornya itu tidak sesuai atau low, jadi kita pilih, kita centang yang limit ini. Kita lihat dulu ya, makanya di itu kita lihat dulu test manager kita berapa sih RAM-nya. Misalkan RAM-nya 16 GB, berarti nggak usah. CPU-nya misalkan Core i7, RAM-nya itu 16 GB, itu berarti nggak usah. Tapi kalau teman-teman RAM-nya itu 8, 6, 4, kalau 4 sih jangan lah ya, itu sangat nggak kuat lah, kasihan laptopnya atau PC-nya. Jadi 16 di bawah 8 klik ini limit, tapi kalau di atas 8 ya nggak usah ya teman-teman. Setelah itu kita pilih install. Nah, ini installnya saya kemarin nyoba waktu hari Minggu itu dari siang, dari jam 2 startnya saya install, itu kelarnya itu 2 jam ya. Nah, ini dari laptop saya, laptop ThinkPad T470, itu install patch-nya itu bisa 2 jam, bisa 2 jam lebih. Jadi teman-teman jangan khawatir apakah ini berhasil atau tidak, karena ini membutuhkan waktu yang lama sampai 2 jam. Oke, nanti ada videonya. Di sini saya udah rekam juga video ininya, ada banyak di sini nih. Saya ada rekam di Bandicam-nya. Jadi ntar saya sertakan, coba saya sertakan cara ini install yang ini, itu emang lama ya, membutuhkan waktu lama. Oke, jika sudah selesai installnya, lalu kita bisa mainkan game PES 2017-nya. Teman-teman, jadi tidak usah tidak perlu teman-teman install kembali PES-nya, tapi cukup yang tadi aja PES-nya ya teman-teman. Setelah itu saya biasanya lihat settingnya dulu. Nah, di sini setting saya spesifikasinya seperti ini ya, spesifikasi dari saya. Ini prosesornya Core i7, RAM-nya 16 GB atau yang terbaca 15,7 GB. GPU-nya saya pakai yang Nvidia, bukan Intel HD. Sebenarnya bisa pakai Intel HD, cuman saya pakai sayang aja yang ini nggak dipakai, jadi saya pakai yang ini. Untuk VRAM-nya 2 GB, share-nya 2 GB. Dan teman-teman bisa ngelihat dari di bawahnya itu minimum dari install PES-nya itu Core 2 Duo, RAM-nya 1 GB. Nah, ini yang pasti patah-patah ya, grafiknya tuh pasti yang low. Tapi kalau mau teman-teman mau coba yang minimum ya nggak apa-apa, karena menurut saya PES 2017 ini spek kentang pun bisa kita mainkan dan lebih enak aja sih gitu menurut saya pribadi. Kalau untuk rekomendasinya Core i3 2 GB, lalu Nvidia GTX 260, AMD AT, Radeon HD. Nah, ini bisa nih. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti jika ada kesulitan bisa komentar di bawah, nanti saya insya Allah saya bisa jawab. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial singkat untuk cara install patch-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini saya akan tes game PES 2017. Ini saya memakai PSM ya, dari BRI Liga 1 Indonesia. Saya akan melawan Barcelona dari Liga Spanyol. Nah ini kita pilih general setting terlebih dahulu. Nah ini match levelnya superstar ya teman-teman. Lalu saya ada 10 menit, jangan 10 menit lah, kelamaan ya. Jadi saya pakai yang 7 menit aja. Overtime-nya boleh, tendangan penalti tidak usah, substitution atau pergantian pemain itu 6 kali saja. Balnya itu kita ganti yang ini putih. Kalau sudah kita kick. Hello and a warm welcome to everyone across the globe. We should be on the way very shortly. The players will be with us any time now. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Who do you think this turns on, Jim? Well, I'm going to go for a man who probably defines the anchor midfield role, Sergio Busquets. Responsible for maintaining the balance when either fullback moves forward. He can drop in at centre-back occasionally, and he gets him on the front foot with his crisp passing. Yeah, I'm inclined to agree. Looks like a good ball through. He's gone for it! Goal! The breakthrough strike! What about that, Jim Beglin? Well, he made it obvious as to where the pass should be played, Peter, and it made the finish look that bit easier. A special feel of a potential upset, but it's a little early to get carried away just yet. Forward it goes. Looks to slip it through, and he's there to cut it out. There's a lot of movement going on. There's no shortage of options. So I guess they're looking to play around their opponents as opposed to through them. Yeah, the style is designed to dominate the ball, and so you dominate your opponents. Sergio Busquets concedes a free kick for that. Tries a through ball. Done very well to intervene. And it's a scoreline to raise the eyebrow. 1-0 to the underdogs. Sergio Busquets. He scored inside the first 10 minutes to make it 1-0. Ball's loose, who's getting there? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now the pass. Now here's the through ball. Gets up to head it! That is terrific from Lewandowski. They have come roaring back. A lovely header, but really it was all about the delivery. Well, look, it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle, but that was beautifully met, it really was. Barcelona grabbed the equaliser, and we're all square. Oh, look, Peter, there's a great ebb and flow to this clash, and it's above all expectations for me. Oh, good interception. Gets into some space. Good clearance now. Can they make something of it? He's done well to get his head on that, but couldn't score.
And it all came from very good trickery in the wider position, but quite a static defence. Was pretty fortunate to survive that little episode. It should have been much worse. Sergio Busquets. Great challenge. Tries a long pass towards the front. Gets his foot in there. Has he picked him out? Now here's the through ball. Firmly met. It was all about the quality of the delivery, and they come away with nothing. Dinks one in. Oh, that's neat. That is going to be the final action of the first half. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. So it's back to business. Aimed long and direct. Passes it through, tries a through ball, the defence can get it clear. Now it's Lewandowski. No complaints about that challenge, robust but fair. It's come loose, pushes it out wide, gets it into the middle, clears it out of harm's way. Great ball, and now the shot. Out to the left it goes. Looks like a good ball through. Gets it back. Barcelona keeping their men at arm's length here. Yeah, I just think it's a conservative move to deny runners the opportunity of going beyond that rear guard. Now it's Lewandowski. Lewandowski, he's away! That looks a foul. Yep, referee's given it. Oh, that's a booking, always looked it. Players protesting furiously, but there's little or no sympathy from the ref. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied. That is gorgeous! About as smooth as it gets! Unbelievable. And the comeback is complete! And he's produced a beauty. Barcelona take the lead. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. This is promising. Boots it to safety. "75 minutes played. Now the pass. And he's onside. Gets good distance on it. Aimed in towards the centre. Battles to win it back. And he's on his way.
Now it's Lewandowski. In truth, he was probably a tad selfish then. There were more options about. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Knocks it towards the front. Looks to slip it through. Defence has got rid of that. Now the ball's come loose and the chase is on. And that's that. Quite a game. Memorable for its fluctuation in fortunes and astonishing turnaround. Any reflections on what you've seen, Jim? It can be difficult at times playing in front of your own fans if you're not living up to the expectations. And I think with confidence looking a little fragile at the moment, they were playing not to lose more than trying to win.